शो में एक बार फिर खुश आमदेद। और अम्मार साहब, गुफ्तगू करते हुए आपने ये फरमाया था कि हुकूमत इस बार ये सोच रही है इमरान खान साहब को नहीं रोका जाएगा, वो लेकर आए हैं जो अपने साथ दीवार चीन के बराबर लोग लेकर आ रहे हैं, सपोर्टर्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि दफ़ा 144 के नफाज की इत्तलात हैं, फिर जो रेड जोन है उसको तोसी दे दी गई है, उसमें मुख्तलिफ एरियाज़ जो कि पहले नहीं शुमार होते थे वो भी शामिल कर दिए गए हैं। फिर बताया जा रहा है कि इंतज़ामिया दबाव डाल रही है कि रेस्ट हाउसेस में और होटल्स में आपने बुकिंग नहीं देनी, रूम्स नहीं अलॉट करने उनको जो PTI के सपोर्टर्स हैं। आप देख रहे हैं, आप तो इस्लामाबाद में ही हैं, खबरें तो होंगी आपके पास, तो ये रोकना नहीं है और क्या है? अच्छा, आपने इससे पहले जी। एक लाइटर टोन में जुमला कहा कि अम्मार साहब इतना मुस्कुरा रहे हैं, तो मैंने जो गुफ्तगू सुनी और इस हवाले से वो इसी गजल के 2 मिसरे अगर जो जोड़ दें तो वो बड़ी बामानी चीज। ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या हाल है, क्या बता रहे हो। तो ये अगर 2 मिसरे जोड़ के ये शेर बनाया जाए तो ये ज्यादा सादिक आता है। दूसरी बात ये है कि आपने जिक्र किया कि हुकूमत की तरफ से कंटेनर भी लग रहे हैं और ये होटलों और गेस्ट हाउस के हवाले से भी बात हो रही है, दफा 144 के हवाले से भी बात हो रही है। देखिए, हुकूमत को मैं पहले भी कई दफा अर्ज कर चुका हूं, इस बात से कोई खतरा नहीं है कि वो अगर लॉन्ग मार्च लेके आना चाहते हैं, मुकर्ररा जगह पर आना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, 100 दिन 1000 दिन जितने दिन मर्जी धरना दें, उन्हें इसकी बिल्कुल परेशानी नहीं है। असल में जो परेशानी है, जो मुख्तलिफ वज़रा भी बात कर चुके हैं कि अगर इस लॉन्ग मार्च की आड़ में, और मैं आपको ये बताऊं कि ये जरूरी नहीं, मैं इसका इल्जाम तहरीक इंसाफ को नहीं देना चाहिए, कोई भी एक्टर इससे फायदा उठा सकता है और मुल्क में एक इंतशार की कैफियत हो सकती है। फिर दूसरा, हुकूमत के पास 4 वजूहात हैं इस तरह के इकदामात की। पहली बात तो ये है कि उनके पास इमरान खान के देरीना साथी फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अवेलेबल है। दूसरी बात, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बंदूकें लाने के हवाले से हुक्म फरमाया वो भी क्लियर है। तीसरी बात, आज कामरान अली बंगिश ने जो कि वजीर तालीम है KPK के, उन्होंने भी इस हवाले से बात की। और चौथी जो सबसे अहम बात है, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, 25 मई को जो कुछ यहाँ पर हुआ था, मीडिया में उसको बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से रिपोर्ट किया है। यहाँ पर जो तबाही मचाई गई थी, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई थी, दरख्तों को नजरे आतिश किया गया था और बहुत बदनज़मी क्रिएट की गई थी। हुकूमत उस सारे मरहलों से बचना चाहती है। अगर जाहिर है कि बहुत सारे लोग हमला आवर हो जाते हैं या कोई खुदा न खास्ता कोई शख्स इस मॉब का फायदा उठाता है, कहीं से गोली चल जाती है, और मॉब में अगर गोली चल जाती है तो उसका कभी पता नहीं चलता कहां से चली है, उससे कोई नफसा नफसी होती है, इंतशार पैदा होता है, तो वो सूरत हाल खतरनाक होती है। उस सूरत हाल से बचना चाहिए, इंसानी जानों के ज़िया से बचना चाहिए। जो भी इमरान खान साहब हासिल करेंगे, चाहे उनका जो भी मकसद है, वो अवामी ताकत के बलबूते पे हासिल करेंगे। अभी तक इमरान खान साहब कितना गियर कर पाए हैं इस लॉन्ग मार्च से अवामी ताकत के बलबूते पर? फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? ये अवाम का समंदर है, तालाब है, दरिया है, क्या है आपके ख्याल में? समंदर हो, दरिया हो, जो मर्जी कह लें आप आयशा, ठीक है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। बात यह है, सिंपल ये है कि जब तक गारंटर्स बीच में नहीं बैठेंगे, करता धरता नहीं बैठेंगे, कुछ भी नहीं निकलेगा। आप जो मर्जी यहाँ पे फलसफे हम झाड़ते रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जब तक गारंटर्स नहीं बैठेंगे। नहीं राना साहब, आप गारंटर्स भी तकसीम है, कता कलामी की माजरत, आप गारंटर्स भी अपने अपने हैं, ठीक है, गारंटर्स इस तरफ के भी गारंटर्स हैं और इस तरफ के भी गारंटर्स हैं, और गारंटर्स की साख भी सबके सामने है, तो कौन से गारंटर्स बैठेंगे? नहीं, गारंटर वही होता है जो जिसके पास छड़ी होती है वही गारंटर होता है। वो उस वक्त तक होता है गारंटर जब तक उसके पास छड़ी होती है। जब छड़ी ना हो तो वो गारंटर नहीं रह सकेगा शायद, लेकिन जब तक छड़ी होती है वो ही गारंटर होता है और कोई गारंटर नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए बस मसला ये है कि इस वक्त आप बैठ के सारे पॉलिटिशियन सर जोड़ के हल निकाल दें। अंदर बैठ के कुछ और बातें करते हैं, टीवी पे आके कुछ और बयान देते हैं, दरमियान में रास्ते में जाते हुए आते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ और बात करते हैं। तो ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट आपने जो बातें करनी है पॉलिटिशियन ने जरूर करें, बट देन अगेन ये कंफ्यूजन जो आप क्रिएट कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन जो है दैट विल लीड टू समथिंग एल्स।
یہ کنفیوژن جو ہے اس کو ریپ اپ کرتے کرتے یا اس ڈیمیج کو کنٹرول کرتے کرتے پولیٹیشین خود نہ پھنس جائے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے پالیٹکس کھیلنی ہے لیکن اس حد تک پالیٹکس کھیلیں کہ نہ اپنے آپ کو کنفیوز کریں نہ لوگوں کو کنفیوز کریں. اب ٹھیک ہے اوپوننٹس کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں لیکن ایسے نہ کریں. اس میں ہوگا کیا, نیٹ ریزلٹ زیرو نکلے گا. اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ جب ویکیوم کریٹ ہوگا تو اس ویکیوم کے اندر تیسری فورس جو ہے اپنی جگہ بنا لے گی. جیسے کہ عمران خان صاحب جو پہلے نعرے مارا کرتے تھے کہ جناب ہم ایک پیج پہ ہم ایک پیج پہ, جب وہ ایک پیج ان کی حکومت ختم ہونے سے 1.5 سال پہلے ختم ہو گیا, جب کرتا دھرتا نے کہا کہ جناب اب یو آر آن یور اون اور آپ اپنے ڈیسیجنز خود کریں, پولیٹیکل ڈیسیجنز, اور آپ اپنے آپ کو گروم کریں, اس وقت جب یہ پیچھے ہٹ گئے تو وہ برے بھی لگنا شروع ہو گئے. بٹ دین اگین اب جو ہے سچویشن اس کو اس طرح مت ہینڈل کریں. اور یہ کچھ بھی نہیں ہونا, یقین مانے یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ گنڈا پور نے یہ کہہ دیا. گنڈا پور نے کیا کہہ دیا, یا جناب اس کو ادھر جا کے بندوقوں کی باتیں کر رہا ہے. بندوق کا کون سی بندوق ہے؟ اگر گنڈا پور اگر اتنا ہی بیوقوف ہے کہ اگر وہ فون پہ کہہ رہا ہے کہ بندوقیں لے کے آؤ تو پھر وہ گنڈا پور نہیں ہے. میں آپ یقین مانیں اگر کسی نے لے کے آنی ہوگی بندوقیں تو کسی اور طریقے سے لے کے آئے گا. اور یہ جو ایسی کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ جناب وہ آئیں گے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. واٹ از دا فیئر؟ لیٹ دیم کم. اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اگر بندے نہیں ہیں عمران خان کے پاس, اگر وہ کوئی تھریٹ نہیں ہے حکومت کے لیے تو بھائی آن دیو اس کو اسلام آباد جتھے آنا آ کے بہ جائے. ٹھیک ہے, تو اس کو چھوڑے ان چکروں کو, ایک چکروں میں سے نکلے. ہاں ایک ضمنی سوال لے لیں. ویسے رانا صاحب مجھے بڑی کیوریاسٹی ہو رہی ہے کہ بندوقیں منگوانے کا فون کے علاوہ آپ کے پاس اور کون سا طریقہ ہے؟ آپ نے شیئر نہیں کیا, یہ اچھا کیا آپ نے, ایڈوائزری سیف رہے آپ. لیکن مجھے یہاں پہ یہ بتائیں کہ اگر یہ لانگ مارچ لانگ ہوتا ہے, بات آگے سے آگے بڑھتی ہے, 7 تاریخ کا تو اندیا دے دیا عمران خان صاحب نے کہ آگے جا سکتی ہے بات, اس سے کس کو نقصان ہوگا؟ اور وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں یا اسلام آباد کے قریب ہی وہ دھرنا دے دیتے ہیں تو پھر تو بات اور معاملہ اور پھیلے گا. اس کا فائدہ کس کو, نقصان کس کو؟ دیکھیں میں وہی گزارش کی تھی نا پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں, بہت دنوں سے میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ اگر یہ عمران خان نے آرٹریز اگر چوک کرنے کی کوشش کی نا, جتنی آرٹریز آ رہی ہے, جتنے راستے آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف, ان کو اگر اس نے چوک کرنے کی کوشش کی تو پھر سچویشن بن جائے گی. اور وہ سچویشن کین گو اگلی اینڈ اٹ کین گو اگلی اینی ٹائم. تو وہ اس سچویشن سے بچا جائے. اور میں جو بار بار میں ذکر کر رہا ہوں, یہ عطر صاحب جو بات کرے جیلم کی, جیلم سے پڑ جاتا ہے قریب اسلام آباد, تو جیلم کراس کر کے ایویلویشن ہو رہی ہے, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, مطلب جتنی ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ جناب کیا طریقہ, کتنا بندہ ساتھ ہے یا ان کا موڈ کیا ہے ان کا بندوں کا, وہ اس حساب سے وہ بھی اسیس کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, سو لیٹ دیم اب ان کو. لیکن اگر میں اس سے پہلے چاہوں گا یہ کہ جیلم سے پہلے اگر مذاکرات کامیاب ہو جائیں تو نتھنگ لائک اٹ. اگر نہیں ہوتے تو اٹس گونا بی اے سچویشن. اگر یہ چوک کرنے کی کوشش کریں گے عمران خان جو آرٹریز کو یا جو راستے لیڈ کرتے ہیں ٹورڈ اسلام آباد, اٹس گونا بی اے سچویشن. تو یہ اس کو چھوڑے, لیٹ اٹ گو. اگر نہیں ہے نا تھریٹ تو آن دو اس کو, اگر نہیں ہے اس کے پاس بندے تو آنے دو اس کو. اتنا دن میں 10 پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ جیسے چودھری نثار صاحب نے کیا تھا کہ انہوں نے آنے دیا, پھر چاہے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, چاہے پی ٹی وی پہ, وہ بھی ایک ماضی ہے. لیکن اب کی بار رانا ثناء اللہ ہیں اور وہ اپنے بیانات کے حلقے میں ہیں, وہ اپنے بیانات کے دباؤ کا شکار ہے. رانا صاحب آگے ذرا بڑھتے ہیں. نہیں, رانا ثناء اللہ نہیں کرنے دے گا. عائشہ, ہاں جی عائشہ نہیں کرنے دیتا حملہ شملہ رانا ثناء اللہ. وہ پی ٹی وی سی ٹی وی پہ حملے نہیں کرنے دے گا رانا ثناء اللہ. اچھا ٹھیک ہے, وہ رانا ہے, وہ حملے نہیں کرنے دے گا. رانا مبشر صاحب نے کہہ دیا وہ حملے نہیں کرنے دیں گے, وہ روک لیں گے. چلیں اس کو لاک کر دیتے ہیں. اب نسیم صاحب کی طرف میں آتی ہوں. نسیم صاحب بڑا ہی عجیب سچویشن ہے, یعنی کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان چین کے وزٹ پہ جا رہے ہیں 2 نومبر, اور 3 نومبر کو سننے میں آیا ہے, اطلاعات ہیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. سپہر 3-4 بجے کے قریب جمعرات کا دن ہوگا. ان دا ایبسنس آف پرائم منسٹر یہ اجلاس اگر ہوگا, اس میں کوئی بات بن سکتی ہے؟ دیکھیں اپنا جس طرح ایک پیج ہونے کی بات ہو رہی تھی, تو کسی شرارتی بچے نے وہ پیج پھاڑ دیا
जिसकी वजह से मुल्क के हालात इस नहज पे पहुंच गए। कौन शरारती बच्चा? अब देखें कोई भी हो सकता है बीच में से। नहीं नहीं नसीम साहब, ऐसे नहीं आप जाएंगे। आप मुझे शरारती बच्चे को डिफाइन करके बताएं, पॉइंट आउट करें। ऐसे नहीं जाएंगे और बोल दूंगा तो फिर मैं कल आऊंगा नहीं। तो आप ये चाहती हैं ये शरीर बच्चा कौन है? ये बातें पार्लियामेंट की जब होती है ना, जिस तरह कहा आपने कि वज़ीर आज़म नहीं होंगे, इतना अहम इजलास है, तो इमरान खान साहब भी जब इन्होंने वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया था और उन्होंने कहा था कि बरतानवी पार्लियामेंट की तरह मैं यहाँ पे आऊँगा, रोज़ाना रेगुलरली असेंबली में आऊँगा और आने के बाद मैं अपोजिशन के सवालों के जवाब दिया करूँगा। तो वो भी असेंबली में जिस तरह आते थे, आपको पता ही है। नहीं, वो अपोजिशन की वजह से नहीं आते थे, मैं तो आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। उन्होंने इसका उज़र दिया था और अपोजिशन वाकई शोर करती थी। मेरा यहीं पे इख्तलाफ है। मैं यही कहता हूँ कि पार्लियामेंट के मामलात पार्लियामेंट के अंदर तय करने पड़ेंगे, कितना शोर शराबा हो। आप देखें बरतानवी पार्लियामेंट की अगर मिसाल दी जाती है तो वहाँ पे आमने सामने बैठे होते हैं, वज़ीर आज़म भी बैठे होते हैं, अपोजिशन दलील का जवाब दलील से दिया जाता है, अपनी बारी पे बोला जाता है, सोफिस्टिकेटेड डिस्कशन होती है। ये मैनेज करना स्पीकर का काम है। आपने देखा है बरतानवी पार्लियामेंट के जो स्पीकर है किस तरह डांट के चुप करा के उठा के बाहर फेंक देता है। और ये जो असेंबलियों के अंदर हंगामे होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ऐसा होता है। आप चीन की पार्लियामेंट में देख लें, जापान की पार्लियामेंट में देख लें, हमारी पार्लियामेंट तो फिर भी मुहज़्ज़ब है कि सिर्फ कागज़ फाड़ती है, शोर मचाती है। बाकी पार्लियामेंट में तो कुर्सियां तक चल जाती हैं। तो बात यह है कि जब तक आप पार्लियामेंट के मामला सड़कों पे ला के हल करने की कोशिश करेंगे तो उससे कोई ऑप्शन दें ना नसीम साहब, कोई ऑप्शन दें। क्या हो सकता है पार्लियामेंट सेशन में? शहबाज शरीफ साहब का दौरा मुलतवी तो नहीं होगा इसी प्रेशर की वजह से? शहबाज शरीफ साहब नहीं, चीन और हमारे दोस्त ममालिक सब देख रहे हैं कि मुल्क में क्या सिचुएशन है, ये पास्ट स्ट्रगल है ना। तो क्या चीन का दौरा इस दौरान मुफीद साबित होगा? शहबाज शरीफ साहब जाते भी हैं तो देखिए, शहबाज शरीफ साहब चले जाते हैं, उनकी मुख्तसर सी अभी मुद्दत रह गई है। वो अगर दौरे कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बैरून मुल्क कोई ताल्लुकात बेहतर हो जाए, तो मेरे ख्याल से पार्लियामेंट नहीं रहेगी नसीम साहब जितनी आपने कर दी है। पार्लियामेंट वो तो वही बात होगी ना, आग का दरिया है और तैर के जाना है, डूब के जाना है। आप तैर के करा रहे हैं, इसलिए कि तैर के निकल जाए ना उसमें से, डूबे ना उसके अंदर। तो हालात जिस तरह आयशा जा रहे हैं, ये कोई अच्छी निशानदेही नहीं है। इसको हुकूमत को भी बड़े गौर से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ये डायलॉग बाजी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। वजह यह है कि हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी होती है। हुकूमत पूरी एक रियासत है जिसका उन्होंने सेफ गार्ड करना है। तो मिलजुल के बैठे कहीं ना कहीं इनको मामले का हल निकालना पड़ेगा। और वही जो हम सारे दोस्त कहते हैं कि दो कदम पीछे हटना पड़ेगा, उसके बाद ही मामला हल हो सकेगा। नसीम सिद्दीकी साहब जी, नसीम सिद्दीकी साहब, डायलॉग बाजी कैसे बंद करनी चाहिए? नाल तुसी इत्ते जनाब बोला जट ला दी है, फिर तुसी कहते हो जनाब डायलॉग बाजी कम करनी चाहिए थी। मेरा कहने का मकसद तो यही है ना कि पहले आप अल्फाज का चुनाव करें। आप ये जो इंटेंसिटी आगे आपने बढ़ा दी है, जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस में भी पोलराइजेशन बढ़ गई है। बयानात देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, डायलॉग बाजी और डायलॉग में फर्क को मेरे एनालिस्ट ने नुमाया कर दिया। यानी एक होता है डायलॉग और एक होता है डायलॉग बाजी। यानी डायलॉग तो आप करें लेकिन डायलॉग बाजी ना करें, लागत बाजी ना करें। अतर अब ये लागत बाजी, अच्छा डायलॉग के लिए जो सजेस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, परवेज खटक साहब भी यही बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी ये बात कर रहे हैं कि अव्वल तो मुज़ाकरात हो नहीं रहे और अगर होंगे तो वो सदर आरिफ अलवी करेंगे। सदर आरिफ अलवी कैसे किसी पार्टी के नुमाइंदा हो सकते हैं? देखें, बात यह है कि सदर आरिफ अलवी ऑब्वियसली हेड ऑफ स्टेट हैं, पार्टी का वो नुमाइंदा तो नहीं हो सकते। तो अब जिसने भी उनसे मुज़ाकरात करने, ये चीज़ उनके जहन में भी होगी, वो यही सोच के करेंगे। देखें, यहाँ पे अभी जो आयशा पहले जिक्र हुआ ना कि जो लोग आ रहे हैं, क्या वो समंदर है या दरिया है या तैलाब है, इस वक्त सूरत-ए-हाल ये हो चुकी है कि कतई नज़र के किसकी सपोर्ट कितनी है। इस वक्त लगता है इस तरह है कि भेड़ों का छत्ता है, आपने अब उसको आराम से उतारना है या उसके अंदर पत्थर मारना है। अगर आप पत्थर मारेंगे तो उसमें सबका नुकसान होगा। अच्छा। उसने फिर ये नहीं देखना कि उसने किसको काटना है और किसको कितना नुकसान होगा। तो जरूरी ये है कि इस मौके के ऊपर चीजों को जरा बेहतर तरीके से हैंडल किया जाए, बेहतर तरीके से देखा जाए। जहां तक ये है कि जी वजीर आजम साहब नहीं होंगे, अगेन ये वजीर आजम वो हैं जो पेट्रोल की कीमत भी लंदन से पूछ के बढ़ाते हैं। तो उनकी कौन सा इतना है कि जैसे पूरा मुल्क जो है वजीर आजम साहब ने अपने 2 कंधों पे उठाया हुआ है। वजीर आजम साहब की जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी चलती है वो आपको भी पता है, उनके जो फैसले हैं हुकूमत के वो आपको भी पता है। तो वजीर आजम का यहाँ पे होना या ना होना इस वक्त मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि चीजों को किस तरह हम आगे लेके चलेंगे, क्या हमने चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है या फिर कोई खुदा न खास्ता ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा होगी जो किसी के लिए भी बेहतर नहीं होगी। लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूं, मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई बेहतरी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपको इतनी वासिक उम्मीद क्यों है अतर?
ابھی تو معاملہ میرا خیال ہے آگے بڑھنا ہے. جو بیانات عمران خان صاحب کی جانب سے آ رہے ہیں وہ بھی دہرا رہے ہیں کہ پہلے کیا انہیں فیڈ کیا گیا اور اس کے بعد کیونکہ وہ لوگ پسندیدہ ہو گئے تو دوبارہ سے ان کو رستہ دے دیا گیا. یہ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن باتیں ہیں. جی جی اس میں دو پہلو. جی دیکھیں میں دو چیزوں کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہا تھا. ایک نسیم صدیقی صاحب کی عام معافی کے حوالے سے, اس پہ میں زیادہ پر امید نہیں ہوں, لیکن دوسرا جو ہے جو سیاستدانوں کے بیچ میں مسئلہ ہے وہ حال ہم کر لیں گے, کوئی نہ کوئی سیاستدان نکال لیں گے حال اس کا کوئی نہ کوئی. میرے خیال میں ان سب کو پتہ ہے انہوں نے اسی ملک میں سیاست کرنی ہے, چاہے خان صاحب ہوں یا پی ڈی ایم والے ہوں. اگر سیاسی جو ہمارا سٹرکچر ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے تو سارے سیاستدانوں کا نقصان ہوگا. ان کو تھوڑی سی میچورٹی دکھانی پڑے گی. جو وہ ہوتا ہے نا ریالٹی قریب آتی جاتی ہے عائشہ, تو آپ کو اس کا ادراک بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے. تو جیلم کراس کرنے دیں, امید ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. اطہر آپ چاہتے ہیں کہ میں پھر برطانیہ واپس چلا جاؤں اور وہاں جا کے دوبارہ اسائلم جو ہے وہ میں سیکھ کر لوں؟ نہیں, لندن جا کے اسائلم سیکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیاست کی جا سکتی ہے وہاں بیٹھ کے. اتنے ہمارے لندن کے ساتھ رابطے ہو سکتے ہیں. میں تو کہہ رہی ہوں اس کو برج کر لینا چاہیے کیونکہ ہماری سیاست کے بڑے فیصلے لندن میں ہوتے ہیں. رانا صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ مجھے عمار صاحب کی طرف جانا ہے. مطلب کہ عائشہ اور اطہر یہ جناب صدیقی صاحب تانو نسیم صدیقی صاحب لندن بھیج کے چھوڑن گئے دوویں تانو. اچھا یہ پوری سازش ہو رہی ہے تاڑے خلاف کہ تسی لندن چلے جاؤ اور اتنے جا کے پولیٹیکل اسائلم لے لو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا عمار صاحب بڑی یہ ویسے سیریس سچویشن ہے جس میں پاکستان سیریس سچویشن تو ہے واقعی. آپ لوگ سارے مل کے میرے دوست کو نسیم صدیقی کو یہاں سے بھگانا چاہ رہے ہیں. میں سازش سمجھ گیا ساری بات. لیکن کمنگ بیک دس واز آن دا لائٹر سائڈ بٹ اگین کمنگ بیک ٹو دا تھنگ دیکھیں میں ذرا اس چیز سے ذرا ہٹنا چاہوں گا اس سینیریو سے. یہ سینیریو یہ ہے کہ دیکھیں مجھے I fail to understand this. If Imran Khan is not a threat, if the long march is not a threat, تو why are you like making اس کو اتنا بڑا ہوا کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ اتنا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے دیکھیں نا, عمران خان کے دور میں آئے تھے, اتنے لوگ آئے, مولانا فضل الرحمان آیا, سارے لوگ آئے, آ کے مارچ کر کے چلے گئے یہاں سے. ٹھیک ہے, آپ اس کو آنے دیں. اگر نہیں ہے وہ اتنا بڑا ہوا نہیں ہے تو, اگر نہیں ہے تو, اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ ہوا ہے تو پھر جو ہے پولیٹیشنز کے لیے ایسی بات ہے کہ ان کو بیٹھ کے ASAP ان کو بیٹھ کے یہاں پہ اپنے سر جوڑ کے فیصلہ کرنا چاہیے. اگر وہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں, آرٹیکل 245 یہاں پہ لگ جاتا ہے سینٹر کے اندر, جس کا میں نے پچھلے 5 دن پہلے آپ کو کہا تھا عائشہ کہ جناب ادھر ایمرجنسی اگر لگ جاتی ہے سینٹر میں, اور پھر اگلی بات بھی میں اگلی گل بھی دس دینا تانوں تے جے اگر اتنے صوبیاں گورنر راج لگ گیا تو پھر کی کرو گے؟ ٹھیک ہے, اگر گورنر راج اس کو میری طرف سے خبر سمجھے, میری طرف سے انالیسس سمجھے, یا میری طرف سے اشارہ سمجھے, جو مرضی سمجھے عائشہ, لیکن اگر گورنر راج صوبوں میں لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ جو مرضی کہتے رہے کہ 18ویں ترمیم میں ایسے نہیں ہو سکتا, وہ چیلنج ہو جائے گا, دوسرے دن رائٹ آف ہو جائے گا, جو مرضی کہتے رہے آپ. لیکن اگر سچویشن بن جاتی ہے ایمرجنسی والی اور صوبوں میں گورنر راج لگ جاتا ہے تو پھر کی کرو گے تسی؟ ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی نا گورنر تو لگانے کریں گے سارے پولیٹیشین بیٹھ کے, لیکن اس میں تو پھر بگاڑ ہی ہے, مزید بگاڑ ہے, وہ بھی کب تک رہ سکتا ہے؟ اس میں بھی پھر سچویشن بات چیت کے ذریعے حل ہوگی. میں عمار صاحب سے جانوں گی, ذرا عمار صاحب اپنی بصیرت کا جو ترازو ہے وہ رکھیے سامنے اور ناپ تول کے بتائیے کہ اگر تو یہ لانگ مارچ کسی نہ کسی نتیجے پہ ضرور منتج ہوگا تو وہ نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی نگران سیٹ اپ یا کوئی اپ سیٹ؟ اچھا, اس پہ میں بات کرتا ہوں. اس سے پہلے آپ نے اس پروگرام میں ایک لفظ استعمال کیا جو کہ میں نے پہلے نہیں سنا تھا, وہ ڈائلوگ بازی ہے. جانے اس کا کیا مطلب ہے, لیکن بازی کے حوالے سے ایک شعر سنا دیتا ہوں آپ کو, جو کہ عمران خان صاحب کا مطمع نظر بھی نظر آ رہا ہے کہ اس شرط پہ کھیلوں پیا پیار کی بازی, جیتوں تو تجھے پالوں, ہاروں تو پیا تیری. بالکل یہی ان خان صاحب کا مطلب. اچھا, جہاں پر کافی زیادہ گفتگو ہوئی مذاکرات کے حوالے سے, آگے کیا ہوگا, ایمرجنسی لگ جائے گی, مارشل لا لگ جائے گا, قتل و غارت ہو جائے گا, یہ سب کچھ, ان ساری باتوں پر ہم نے کافی سیر حاصل گفتگو کی, اپنے اپنے اندازے, قیافے اور پیشن گوئیاں سب نے کی.
मेरा और आपने मेरे पे बसीरत का बोझ डाल दिया है, जिसका बोझ आज तक मुझ पे नहीं रहा, तो उस हवाले से मैं चंद बातें जरूर गोशगुजार कर सकता हूँ। जी। पहली बात तो ये है, जो मेरे पास इत्तलात हैं और हतमी इत्तलात हैं, हुकूमत और इमरान खान के मज़ाकरात हो रहे हैं। ये भी आपको बता देता हूं कि यहाँ से भी एक साबिक स्पीकर और उधर से भी एक साबिक स्पीकर उस मज़ाकराती टीम का हिस्सा है। एक मौजूदा वजीर और उधर से एक साबिक वजीर इस मज़ाकराती टीम का हिस्सा है। इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। हर रोज ये बैठकर इस बात को कहते हैं कि कल डिस्कस करेंगे, एक पार्टी से मशवरा करके बताते हैं। मेरे ख्याल में ये लिंगर ऑन किया जा रहा है। दूसरी बात ये हुई इसमें कि क्या होगा अगर हालात खराब हो गए, कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होगी या कोई वो हो जाएगा जिससे हम सारे जमहूरियत पसंद लोग खौफजदा रहते हैं, तो मेरे ख्याल में उसका कतअन कोई इम्कान नहीं है। इसलिए कि अगर इस मुल्क में इदारे एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल ना हुए होते तो हमें इस तरह के खौफ के साए हमारे सरों पर मंडलाते रहे। लेकिन जब वाज़े तौर पर बयान आ चुका है कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, और न्यूट्रल होना, गैर जानिबदार होना बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि दुनिया हमें किस नज़र से देख रही है। इन हालात में किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का इम्कान नहीं है। इसमें एक पहलू ये बहुत अहम है कि इनके मज़ाकरात, इसका हल क्या निकलेगा। मुझे जाती तौर पे लगता है इमरान खान को घेर घार कर पार्लियामान में लाया जाएगा और वहीं पर तमाम फैसले होने चाहिए। जो इमरान खान के इंतशार के हवाले से कुछ खौफजदगी की बात की गई, उसमें दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं गोशगुजार करके इजाज़त लेता हूं। पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, चाइना हमें किस नज़र से हमारी सूरत हाल को देख रहा है। दूसरी बात यह है कि इस वीक में MBS भी पाकिस्तान आ रहे हैं। नवंबर के आखिर में आपको पता होगा कि फ्रांस में एक बहुत बड़ी डोनर कॉन्फ्रेंस हो रही है और पाकिस्तान को उसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है। पाकिस्तान को अपना केस अच्छे तरीके से प्लीड करने की ज़रूरत है। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, इस सियाक़ो सबाक़ को देखते हुए, कोई शख्स ये नहीं समझ सकता कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन या मार्शल लॉ या इमरजेंसी इस तरह का कोई डर है। हाँ, खौफजदगी जरूर है, हैरानगी जरूर है कि इन हालात में अगर इंतशार फैला गया, अगर इस तरह की सूरत हाल हुई जिसका फैसल वाडा जिक्र कर रहे हैं, तो जाहिर है वो मुल्क में नक्शे अमन पैदा करेगा। और वो जो तीन बड़े इवेंट हैं जो माशी तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, वो तीनों इवेंट जो हैं जाहिर है वो सबोटाज होंगे, उनको नुकसान पहुंचेगा। 2014 में भी इमरान खान साहब ने यही किया था। मेरे ख्याल में इस सारी सूरत हाल को समराइज करने का बेहतरीन तरीका है कि ना हमें किसी थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन की दुआ करनी चाहिए, ना ये दुआ करनी चाहिए कि कोई ऐसा शख्स आएगा जो दोनों तरफ के सियासतदानों को सबक सिखाएगा। ये सबक सियासतदानों ने खुद सीखना है और इस सबक को सीखने के लिए जहां उन्हें कमरा इम्तिहान में बैठना है वो पार्लियामान है। पार्लियामान में अगर जाएंगे, उसकी इज्जत बढ़ाएंगे, अपने वोट की तौकीर करेंगे, तो तभी ये जमहूरियत चल सकती है। वरना ये लॉन्ग मार्च जैसा तमाशा हर रोज हर दिन इस मुल्क में होता रहेगा। किसी को वोट को हकीकी इज्जत देने की सही करनी होगी, वो कोई भी हो, कोई भी सियासत। मुस्तकबिल करीब का सारा नक्शा लेकर सारे हालात को अपने तज़िये में अम्मार साहब ने समो दिया। मैं अपने सारे एनालिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी और आपसे कहूंगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने कहबान।